Okay, now let's go to lesson 2. So we have here the common adolescence nutritional concerns and ways to prevent them. Okay, we have the growth and development in males and females. Okay, so again, adolescence is a critical period of growth and development that possess unique nutritional challenges. So in these lessons, you will explore the common nutritional concerns ko. Unsa kuno yung mga concerns ninyo karon nga kanang while ga padong na mo madagagulitaw inyo ana. So this adolescence is including malnutrition, both underweight and obesity kanang gamay kayo kaog timbang and og kanang dako ra pud kayo imuhang timbang. We have here micronutrient deficiencies and of course your eating disorder. Okay, the malnutrition in adolescence. Okay, underweight causes consequences. Underweight in adolescents can result from inadequate caloric intake, poor dietary choices, or underlying health issues. It can lead to delayed growth, weakened immune system, and long-term health conditions. Okay, meaning to say, kung ikaw kuno underweight meaning kanang gamay og timbang. So sometimes ang usa sa mga kinaingnan ana is kanang dili kay kamukaon or even pikan ka sa mga pagkaon or walay gikaon or kanang naa kay sakit. Okay. So obesity. So karon daghan na kaayo mga cases nga obese nga tawo no kanang mga dagko. Tungod ra po na siya kay daghan kaayong gipangkaon nga dili maayo pagkaon ng mga junk foods, mga fast foods o mga sweets nga daghan ra jud kayo ug of course kulang sila sa physical activity. Okay, so kaning obesity pwede ni makalid nimo sa duha ka conditions or not only duha kundi daghan. Okay, pwede ka ani nga madiabetes ka, hypertension o cardiovascular diseases like for example ma-heart attack ka tungod sa imuhang kadako or katambok nimo kay for example ang imong heart kay gikuputan na og mga kanang for example ay kanang tambok bitaw kay yan na mga fats mao nang lugos ka makaginawa tendency nga may ma-heart attack ka. Okay, so adto pud ta sa micronutrients deficiency no. So mao tong ganiha nga og for example kulang ka sa iron unsay mahitabo nimo. Okay? So mao ni parehas ni ganiha. Kung kulang ka sa iron, possible nga may kang anemic. Okay, we have also here calcium deficiency. Kailangan gyud ni kaayo nato para sa ato ang bone. Okay, next is the eating disorders in adolescence. Okay, eating disorders such as anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder are serious nga health concerns not ninyong mga bata or mga adolescents. These disorders are often associated with physiological issues like poor self-esteem and body image distortion. Okay, let me explain first kung unsa nang anorexia nervosa. Okay, ang anorexia nervosa, for example, gamay gug ka pero yung tanaw nimo sa samin kay feeling nimo nga dako nakakaayo. Abi nimo nga dako na jud ka kaayo so tendency nga dili na hinuon ka mukaon kay abi nimo og dako ra ka kaayo. No? So pero di ay to gamay ra gud ka ganiwang hinuon ka. Okay, while ang mga bulimic nga tao or naay bulimia nervosa kato mga tao nga kanang makonsensya kung daghan kayo ang gikaon. Kaya for example mukaon sila daghan kaayo ingon ana pero inigahuman ana makonsensya sila nga daghan sila gikaon ilahang isuka. So mangita sila paagi nga makasuka sila. While ang bench eating mao ni siya og ang tao nga for example bisan og not gigutom busog na siya kaayo pero mukaon gihapon siya compulsive eating disorder.
Okay, that will result already to gluttony, and gluttony is a sin. Okay, next is we have here how to prevent those mga concerns adolescents. We have here the prevention strategies and how to promote healthy eating habits. Number one, of course, you will be needing a balanced diet. Okay, importance diet rich in fruits, mga vegetables, mga whole grains, mga lean, mga proteins, and mga dairy products. Next is a regular meal. Dapat dili yun nimo i-skip ang mga regular meal na to para to prevent on snacking on unhealthy foods. Kanang tendency nga mopalit ka sa kantin og mauni mga chicherya kay para kay gigutom ka pero chicherya imong gikaon. So that is not good. Next, again, is you will limit the processed foods, reduce the intake of processed and fast foods that are high in fats and sugars. Okay, again guys, appeal na ana ang mga cake. Okay? Kay high in sugar man dyan na sila. Ice cream, nga na. Pwede ta mo kaon ani, pero dili lang nato palabian. Next is physical activity and lifestyle. Of course, you will be going to have a regular exercise. You will encourage at least 60 minutes sa inyuhang adlaw nga naa jud mo regular exercise. For example, maglakaw kagikan sa inyo padung sa eskwelahan so naka-exercise na mo ana. Magsaka-saka katong hagdan aning hagdan padung ana sa faculty room so naka-exercise na ka ana. Okay. Next is a limit screen time. Reduce the sedentary behaviors like watching TV or playing mga video games. Samot na o gabiin na kayo, nya sige paghapon ka og gamit sa imong cellphones. Reduce your screen time. Next is, of course, for educational and awareness. Nutritional education is very important. So this will teach you about the value of nutrition, on how to eat healthy or what are the healthy eating habits. Next is, of course, naatay parental involvement. Ma-involve jud si mamang si papa ani kay of course si as at your age sila man mo palit sa inyo ang pagkaon sa kada adlaw, right? Even galay uban ninyo ani sila mo pa-bound pa. Next is school initiatives. Okay, kung nakainomdom mo when you were in elementary, di ba? Mahilig ang mga elementary magpa-feeding program. Na yung mga pa-feeding program ng mga gulay, mga utanon, mga ingonana. Okay, so usa na siya. And of course, the community support. Okay, support community efforts to impress the access to healthy foods, especially in underserved areas. So, kanang mga areas nga kanabit mga luuyon nga mga areas. So, nadjay ang gobyerno is something like or ang ilang mga community dito is nadjay ipanghatag nga mga healthy foods para makakaansad sila. Okay, eating healthy food. Okay, so next is we have here the healthy eating and physical activity participation, which is very important. So now, running as physical activity. Okay, appeal ang running, physical activity na siya. Okay, physical activities, whether ga-play mo og sports, bisag unsa nga sports, ga-cycling ba mo, even brisk walking, nag-require jud na og siya og energy. Unya, asa man nato kuhaon ang energy? Okay, very good. From the food that we are eating, a balanced diet helps maintain energy levels, boost your stamina, and aids in recovery after your exercise. So, baliko na ko ang mga essential nutrients for active adolescents nga at kailangan nga naa sa ato ang lawas para naatay energy kanunay. Again, number 1 is carbohydrates to fuel your body, giving your energy for any of your physical activities. Next is protein para sa ato ang mga muscles, muscle repair and growth. Next is fats. Katong nagiingon nga naay healthy fats o mga naay healthy fats o naapoy unhealthy fats. So arita sa healthy fats. So kanimang fats is this is a long-term energy. Hana kaon ang long-term energy na to, no? And of course, the vitamins and minerals that found sa mga bisag unsang klase sa foods, mga vegetables to support
your overall health. Okay, here are the benefits of healthy eating and physical activity. Everybody read the positive effects on physical health. Number one, enhances your cardiovascular health. Number two, strengthens muscles. Number three, increases bone density. Number four, reduces the risk of many diseases and health problems. How about sa atuang mental and emotional well-being? Unsay mga benefits kumukaon tag sakto og tarong? Number one, everybody read, reduce stress. Number two, improve mood. Number three, boost self-esteem. Number four, link to better academic performance. And lastly, lower risk of anxiety and depression. Okay. Of course, kung ganahan jud mo kaayo no nga nindot kayo ang inyo panglawas or healthy jud kayo, you will have this, you will make your own wellness plan. And that's all. So next Huwebes, so na ako'y kuan sa ninyo, ipabuhat. So ang inyuhang performance task nga perform is all about dances. So manayaw mo and mag grupo-grupo tingali. Sa sunod nga video na alang tingali ko'y una-una kung unsay mga meaning ani nganong kailangan na nato unsa na siya nga mga sayaw nga na. And inigbalik na ko inig Huwebes, sunod Huwebes mapakita na ko videos, and kailangan nga nako isan nga video ninyo para inyo nang tanaw-tanawon nga unahon ninyo og lantaw para dili ra ingon nga nabaguhan mo sa mga steps kintahay ngan ana. Okay? So thank you so much.